Hello mga besh! This is your friendly neighborhood Kedge. Show pa kay Bayhana. So today guys, I'm going to teach you how to do a ombre lip. So very simple ombre rin siya mga besh. Just black sa dilik, sa kilid at the sides. Yeah, fill in with red. Very reddish na siya. Yeah, cool tone nga lipstick. So stay tuned para makabaw mo unsaon ni siya pag-apply. Hey there mga gorgeous! So now we're going to begin with our lips. Oh, this is so exciting mga beshi. We're almost done with the whole tutorial. So first I'm going to apply our highlighter above our cupid's bow. So this will act as our highlight mga besh. So try just filling in the center part sa inyong cupid's bow. So mo na siya makaayong nga pouty lips sa mga besh. Diba? Highlight na highlight si madam. Well, now I'm going to use a creamy black eyeliner to act as our ombre effects ato ang lips. So I'm just gonna be sharpening it lang mga besh, a little tighter lang, just to make sure nga nice and tight and clean ang atong pag-apply sa ato ang ombre. So just try to fill in first and mapping out inwards. So padong siya sulod mga besh. Parang love life pumapasok lang, di ba? Nga madam. Tarungan juday. So just try filling them in inwards. Oh, just like halfway lang siya mga besh, or asa mo ganahan nga dapit nga ma-ombre lang siya. So filling in the blank spaces to make sure nga everything is properly blended. Ako ganahan ko padong na ni siya, padong na just sa center mga besh, pero just a simple line na siya padong para lang ma-define ang ato ang lips ug maayo. So the other side as well, don't forget to neglect. So make sure nga everything is so tight lang mga besh para clean ang ato ang pag-blend out. Gapak. Muro ba ni kaog atas pusits, Madam Auring. Gangaday. So make sure nga everything is filled in and blended in. Oh, if you're happy sa inyong ombre effect mga besh, that's the time nga we can apply our lipstick. So, kani siya, yeko-yeko na siya mga besh. So, I'm going to use a cool-toned red lip. More na siya may pagka, let's say nga, cool-toned ni siya mga besh, may pagka-maroon. So far, so good man siya pag-use na ko. So, I'm gonna be applying it at the center of my lips. So, starting it at the center lang mga besh. Then, filling them in. Connecting the ombre effects sa inyong lips. Just the center part will do lang mga besh. Make sure nga everything is filled in properly lang ha, mga beshi. Pak. Don't neglect the bottom line as well. Fill in the blank spaces. Pak na pak. Pwede siya ma-use ninyo kung mag-clubbing mo mga besh niya. Don't worry sa inyong lipstick kay mostly man gamito na po nako is matte. So matte nga lipstick ang i-use siya ninyo mga besh for nice ang effect. So there you have it mga beshi. Ombre effect nga lips. Pwede na mo mag-collaban. So this is the final look na mga besh. So this is how I do the ombre lips. Very simple tutorial. O, pak na pak. Shofa na shofa si madam. Looking at the sides, this is the cat's eye, the brows, and our lips. Now this is the complete look na mga besh. Muna siya sa tutorial for today. Pak, paano siya sa ilang day? Sa inaaday. Nangaday ha! Roger Budilig's Madam. Why? So thank you for watching guys.